श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओं श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं लब्धरूपायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 2 அத்தியாயம் 12 ஸ்ரீதேவி பாகவத பெருமை. இந்த அத்தியாயத்துடன் 2வது ஸ்கந்தம் முடிவடைகின்றது. ஓம் நம சண்டிகாயை. சூத உவாச்ச तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य व्यासः सत्यवती स्वतः उवाच वचनं तत्र सभायां नृपतिं च तं व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि पुराणं गुह्यमद्भुतं पुण्यं भागवतं नाम नानाख्यानसुतं शिवम् अध्यापितं मया पूर्वं सुखायात्मसुताय वै श्रावयामि नृपत्वां हि रहस्यं परमं मम धर्मार्थकाममोक्षाणां कारणं श्रवणात् किल शुभदं सुखदं नित्यं सर्वागमसमुद्धृतम्. जनमेजय उवाच अस्ति कोऽयं सुतः कस्य विघ्नार्थं कथमागतः प्रयोजनं किमत्रास्य सर्पाणां रक्षणे प्रभो कथयैतन्महाभाग विस्तरेण कथानकं पुराणं च तथा सर्वं विस्तराद्वद सुव्रत. व्यास उवाच जरत्कारुर्मुनिः शान्तो न चकार गृहाश्रमं तेन दृष्टा वने गर्ते लम्बमाना स्वपूर्वजाः ततस्तमाहुः कुरुपुत्रदारान्यत च मनस्यात् परमाहि तृप्तिः स्वर्गे व्रजाम कल दुःखमुक्ता वयं सदाचारयुते सुते वै. सतानुवाचातलभे समानाम् अयाचितां चातिवशानुगां च तदा गुहारम्भमहं करोमि ब्रवीमि तथ्यं मम पूर्वजा वै इत्युक्त्वा तान् जरत्कारुः कतस्तीर्थान् प्रतिद्विजः तदैव पन्नगा शब्दा मात्राग्नौ निपन्विति कश्यपस्य मुने पत्न्यौ कद्रुच्च विनता तदा दृष्ट्वादित्यरते चाश्वम् ऊचतुश्च परस्परं तं दृष्ट्वा च तदा कर्तृ विनतामिदमब्रवीत् किं वर्णोऽयं हये भद्रे सत्यं प्रब्रूहि माचिरं. विनतोवाच कर्द्रुवाच कृष्णवर्णमहं मन्ये हयमेनं शुचिस्मिते ये हि सार्थं मया दिव्यं दासीभावाय भामिनी. सूत उवाच कर्तृच्च स्वसुतानाः सर्वान् सर्पान् वशोत्थितान् बालान् च यामान् प्रकुर्वन्तु यावतोऽश्वशरीरगे नेति केचन तत्राहुस्तानदासौ शशापः जनमे जयस्य यज्ञे वै गमिष्यत हुताशनम् अन्ये चक्रुर्हयं सर्पाः कर्पूरं वर्णभोगगैः वेष्टयित्वास्य पुच्छं तु मातुप्रियचिकीर्षया भगिन्यौ च सुसंयुक्ते गत्वा तद्रुसदुर्हयं मात्तः कथं सुदीनासीरुदितेव विभासि मे जीवमाने मयि सुते तथान्यैरविसारतौ दुःखितासि ततो वां दिग्जीवितं चारुलोचने किं जातेन सुतेनाथ यदि माता सुदुःखिता शंस मे कारणं मातः करोमि विगतज्वरां. विनतोवाच सपत्न्या दास्यहं पुत्र किं ब्रवीमि वृताक्षता वह मां सा प्रवीत्यद्य तेनास्मि दुःखिता सुत. गरुडोवाच वहिष्येऽहं तत्र किल यत्र सा गन्तुमुत्सुका मा शोकं कुरु कल्याणि निश्चिन्तां त्वां करोम्यहं. व्यासोवाच इत्युक्त्वा सा गता पार्श्वं दासीभावमपाकर्तुं गरुडोऽपि महाबलः वाहतां सपुत्रां वै सिन्धोपारं जगामः गत्वा तां गरुडप्राह ब्रूहि मातर्नमोऽस्तु ते कथम् उच्येत मे माता दासीभावाद संशयम्.
कद्रुवाच वामृतं देवलोकात्वं बलाधानीय मे सुतान् समर्पय सुताद्याशु मातरं मोचया बलां व्यासोवाच इत्युक्तप्रययौ शीघ्रम् इन्द्रलोकं महाबलः कृत्वा युद्धं जहाराशु सुधाकुम्भं खगोत्तमः समानीयामृतं मात्रे वैनतेय समर्पयत् मोचिता विनत अमृतं संजहारेन्द्रः स्नातुं सर्पायता आगताः दासीभावात् विनिर्मुक्ता विनता विबतेर्बलात् तत्रास्तीर्णा कुशास्थैस्तु लीढा पन्नगनामकैः विजिह्वास्ते सुसम्पन्नगाः कुशाग्रस्पर्शमात्रतः मात्रा शब्दाश्चये नागा वासुकी प्रमुखा शुचा ब्रह्माणं शरणं गत्वा ते शोचु शापजं भयं तानाह भगवान् ब्रह्मा जरत्कारो महामुनिः वासुकिर्भगिनीं तस्मै अर्पयत्वं सनामिकां तस्यां यो जायते पुत्रः स वस्त्रात् भविष्यति आस्तिक इति नामासौ सनामां तां मुनिर्ज्ञात्वा जरत्कारुर्वाच तम् अप्रियं मे यथा कुर्यात् तदा तां सन्ध्यजाम्यहं वाग्बन्धं तादृशं कृत्वा मुनिर्जग्राह तां स्वयं दत्त्वा च वासुकी कामं भवनं स्वं जगामः कृत्वा पर्णकुटीं शुभ्रां जरत्कारुर्महावने तया सह सुखं प्राप रममाण परन्तप एकदा भोजनं कृत्वा सुप्तोऽसौ मुनिसत्तमः भगिनी वासुके तत्र संस्थिता वरवर्णिनेन सम्बोधयितव्योऽहं त्वया कान्ते कथञ्चन इत्युक्त्वा तु कदो निद्रां मुनिस्तां सुदतीं तदा रविरस्तगिरिं प्राप्तः सन्ध्याकाल उपस्थिते किं करोमि न मे शान्तिस्त्यजेन्मां बोधितः पुनः धर्मलोपभयाद् भीता जरत्कारुरचिन्तयत् नो चेत् प्रबोधयां येनं सन्ध्याकालो वृथा व्रजेत् धर्मनाशाद् वरं त्यागः तदापि मरणं ध्रुवं धर्मः निर्नराणां हि नरकाय भवेन् पुनः इति सञ्चिन्त्य सा बाला तं मुनिं प्रत्यबोधयत् सन्ध्याकालोऽपि सञ्जात उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुव्रत उत्थितोऽसौ मुनिकोपात् आमुवाच व्रजाम्यहं त्वं तु भ्रातृगृहं याहि निद्रा वेपमाना ब्रवीद्वाक्यम् इत्युक्ता मुनिना तदा भ्रात्रा दत्ता यदर्थं तत् कथं यस्यादमितप्रभ मुनिप्राह जरत्कारुं ददस्तीति निराकुलः गता स मुनिना त्यक्ता वासुके सदनं तदा पृष्टा भ्रातृब्रवीद्वाक्यं यथोक्तं पतिना सदा अस्तीत्युक्त्वा च हित्वा मां गतोऽसौ मुनिसत्तमः वासुकिस्तु तदा कर्णे सत्यवाङ्मुनिरित्युत विश्वासं च परं कृत्वा भगिनीं तां समाश्रयत् ततः कालेन कियता जातोऽसौ मुनिबालकः आस्तिक इति नामासौ विख्यातः गुरुसत्तमः तेनायां रक्षितो यज्ञः तव पार्थिव सत्तम मातृपक्षस्य रक्षार्थं मुनिना भावितात्मना भव्यं कृतं महाराज मानितोऽयं त्वया मुनिः यायावरकुलोत्पन्नो वासुगेर्भगिनी सुतः स्वस्ति तेस्तु महाबाहो भारतं सकलं धृतं तानानि बहुदत्तानि भूजिता मुनयस्तथा कृतेन सुकृतेनापि न पिता स्वर्गतिं गतः भावितं न कुलं कृत्स्नं त्वया भूपति सत्तम देव्याच्छायतनं भूप वितीर्णं गुरुभक्तितः येन वै सकला सिद्धिः तव स्याज्जनमे जय पूजिता परया भक्त्या शिवा सकलदा सदा कुलवृद्धिं देवी मकं विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्तम श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं परमं शृणु त्वामहं श्रविष्यामि गतां परमपावनीं संसारधारिणीं दिव्यां नानारससमाहृतां न श्रोतव्यं परं चास्मत्पुराणाद् विद्यते भुवि नाराध्यं विद्यते राजन् देवी पादाम्बुजात्रिदे
ते सभाख्याकृतप्रज्ञां तान् धन्यास्ते नृपसत्तम येषां चित्ते सदा देवी वसति प्रेमसंकुले सुदुःखितास्ते दृश्यन्ते भुवि भारत भारते नारादिता महामाया यैर्जनैश्च सदाम्बिका ब्रह्मादयसुरा सर्वे यदाराधनतत्पराः वर्तन्ते सर्वदा राज्यं स्थां न सेवेत गोजनः य इदं शृणुयान् नित्यं सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् भगवत्या समाख्यातं विष्णवे यदनुत्तमं तेन श्रुतेन ते राजं चित्ते या शान्तिर्भविष्यति पितॄणां चाक्षय स्वर्गः पुराणश्रवणात् भवेत् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे श्रोतृप्रवक्तृ प्रसंगो नाम द्वादशोऽध्यायः इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।